ہم نے دیکھا حال ہی میں پبلک سیفٹی ایکٹ کو لے کے کس طرح سے عمر عبداللہ کی بیان بازی سامنے آئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک نیشنل لیڈر ہے اسد الدین اویسی، ان کی بھی پرکریائیں سامنے آئی، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اوپینین سامنے آئے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ اور فارمر منسٹر عبدالغنی وکیل جڑے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ بتائیں کہ ڈفرینٹ کارنرز سے اس وقت نیشنل کانفرنس کی اگر بات کریں تو پبلک سیفٹی ایکٹ کو لے کے اسد الدین اویسی نے ایک خاکہ بنایا اور سامنے رکھا ہے نیشنل کانفرنس کے، کس طرح سے دیکھ رہی ہے آپ کی پارٹی؟ دیکھیے، پہلی دفعہ ہم ایک عجیب سی صورتحال جموں کشمیر میں دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہاں کی جو چیف منسٹر ہے اس کو وہ اسٹیٹ ہوڈ کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو بڑی سرپرائزنگ بھی بات ہے، حیران کن بھی بات ہے۔ تعمیر و ترقی کی بات کریں تو وہ اسٹیٹ ہوڈ سے جوڑتے ہیں، اگر نیچرل کیلمٹیز آتے ہیں تو فروٹ گروورز کو مدد کریں وہ بھی اسٹیٹ ہوڈ سے جوڑتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی بات جو ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ سے اس وجہ سے جوڑتے ہیں اور یہ کہہ کے کہ اگر اسٹیٹ ہوڈ ہوتا یہ مسئلے حل ہوتے۔ اسی طرح آج انہوں نے جو پبلک سیفٹی ایکٹ ہے اس کو اسٹیٹ ہوڈ سے جوڑا۔ جب اسٹیٹ ہوڈ یہاں ہوگا ہماری کمٹمنٹ ہے، لیکن پہلے ہمیں دیکھنا ہے یہ جو سیفٹی ایکٹ ہے، پبلک سیفٹی ایکٹ، یہ کس نے یہاں لاگو کیا، کس کے دور میں آیا، کس نے یہ قانون بنایا؟ یہ تو دادا جی تھے عمر عبداللہ صاحب کے، شیخ محمد عبداللہ صاحب، جنہوں نے 82 میں ایک یہ ایکٹ پاس کرایا، سیفٹی ایکٹ لگایا۔ حالانکہ اس وقت مرحوم عبدالغنی لون صاحب MLA تھے، انہوں نے ریئیکٹ کیا، انہوں نے کہا شیخ صاحب غلط کر رہے ہو۔ شیخ صاحب نے کہا یہ جنگل چوروں کے لیے، سمگلرز کے لیے، لیکن بعد میں سب پر استعمال ہوا۔ حالانکہ اس وقت بھی اس کو لون صاحب نے کہا شیخ صاحب غلط کر رہے ہو، اس سے لوگوں کو اس کو غلط استعمال ہوگا، بلکہ ایک وقت ہوگا آپ کے خلاف بھی استعمال ہوگا۔ وہ ایسا ہوا، اس لیے آج بھی وہ ایک عجیب سی بات کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ تو 10-15 سال، تب سے 20 سال حکومت میں تھے، تو آپ نے تب تک کیوں نہیں یہ سیفٹی ایکٹ ختم کر دیا؟ آج آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ان کی ہر ایک بات ہے، جب پرفارمنس کی ہم بات کرتے ہیں اس پر بھی یہ کہتے ہیں ہم بہت کچھ کرتے ہیں۔ بھئی آپ کو کس نے روکا؟ آپ مجھے بتائیے، کیا اسی قانون کے تحت کیجریوال جی دلی کے چیف منسٹر نہیں تھے؟ کیا یہی قانون وہاں نہیں تھا جو آج یہاں ہے؟ تو پھر اس نے کیوں ڈیلیور کیا؟ اس نے بجلی فری دے دی، اس نے ایجوکیشن سسٹم کو ریولوشنائز کیا، اس نے پینے کا پانی فری دے دیا۔ تو جب وہ ڈیلیور کر سکے تو آپ اپنے وعدوں کو کیوں نہیں پورا کرتے ہیں؟ جب آپ نے الیکشن میں کہا 200 یونٹس فری دیں گے اور 1 سال میں 200 گیس سلنڈر کم سے کم دیں گے پر فیملی 12 منتھلی، تو اس لیے روزگار کے حوالے سے وسائل پیدا کریں گے۔ اس میں آپ کو کون سی رکاوٹ ہوتی ہے؟ اگر آج آپ بہت باتیں کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا دربار منہ کی بات، یہ بھی دربار منہ جو ہے یہ بھی تبھی ہوا جب اس کی اپروول لیفٹننٹ گورنر نے دی، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہو بھی سکتا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ دربار منہ اچھی بات ہے، لیکن آپ بتائیے جو آپ نے وعدے کیے تھے روزگار کے حوالے سے، خاص کر ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ 1 سال میں آپ نے کوئی کولڈ سٹوریج سوپور فروٹ منڈی یا سری نگر فروٹ منڈی یا شپین فروٹ منڈی میں کھولا؟ کوئی آپ نے نئی ٹیکنالوجی پر جوس فیکٹری کھولی جس سے یہ فروٹ جو انڈسٹریز کا فروغ ہوتا؟ بجائے اس کے نیچرل کیلمٹیز کی وجہ سے بھی اور نیشنل ہائی وے بند ہونے کی وجہ سے اس پر کافی نقصان ہوا، لیکن آپ اس وقت بھی کوئی مطلب اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ آپ ٹائم پر وار فوٹنگ پر جو یہاں فروٹ بورس کا ایپل ہے باہر کے منڈیوں میں جا سکتا تھا، نہیں جا سکا کیونکہ آپ نے یہ بات مرکز کے ساتھ اٹھائی نہیں۔ وہ تو کوئی ریلوے کا انتظام کر سکتے، 10 دن کے بعد ریلوے کا جو ہے کام شروع ہو گیا، اور اسی طرح جو لوڈ کیریئر جہاز ہیں وہ بھی استعمال ہو سکتے تھے۔ بٹ یو آر ناٹ سیریس اباؤٹ دی ڈیولپمنٹ آف دی اسٹیٹ۔ آپ ہر بات کو جوڑتے ہیں اسٹیٹوٹ سے، حالانکہ اسٹیٹوٹ ضروری ہے بٹ اٹ از اے کمٹمنٹ، مگر آپ نے اس کو اس طریقے سے ایسا پہاڑ بنایا جیسا اب یہی ایشو ہے۔ وہ آپ کی رائے شماری بھی آپ بھول گئے، وہ بھی ختم، خود مختاری بھی ختم،
आर्टिकल 370 पहले आपने 3 दिन बात की, 3 दिन पहले मोदी जी से बात करके आए एब्रोगेशन के लिए, एब्रोगेशन भी कराया, लेकिन अब आप पहुंचे स्टेटहुड बोर्ड। ये तो देना ही देना है, ये कमिटमेंट है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, ये कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की। आप इसको इस तरह से पेश करते हैं जैसे जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी आजादी देनी है। मैं आपसे यकीन से कहता हूं, मुझे यकीन है आज नहीं कल, पिछले दिन भी होम मिनिस्टर ने कहा कि हम स्टेटहुड के देने के कारबंद है और हम दे सकते हैं। और एक और सवाल बस यही पे साथ में जोड़ना चाहेंगे, बड़गाम में हम देख रहे हैं अब बाई इलेक्शन है, हालांकि 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए अगर हम प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें, कई सारे कारण थे फिर नहीं हो पाया। आप लोगों ने हाल ही में PAC भी बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक अपने कैंडिडेट का नाम सामने नहीं रखा हुआ है, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक एक करके नाम सामने रख रही है। क्या लग रहा है बड़गाम में किस तरह से आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से किस तरह से कैंपेन चलेगा आगे? आप डायरेक्टली कोई कैंडिडेट उठाएंगे वो भी बताइए। देखिए, हम तो बिल्कुल मशवरा कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस सिलसिले में इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट होगा फील्ड में। लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, देखिए इनका हमेशा परंपरा रही है कि लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए ये कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे दूसरों को ये ऐसा लोगों को तासुर देते हैं जैसे कि जो सारे हैं वो बीजेपी से मिले हुए हैं। लेकिन ऐसी है बातें नहीं, बल्कि अगर रियलिटी हम बात देखें इन रियल सेंस में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो भी अमल है, जो भी कदम है, इससे बीजेपी को फायदा है। देखिए, आपने पिछले दिन अगर ये रियली बीजेपी को कमजोर करना चाहते थे तो उनको राज्यसभा के 1 सीट देनी चाहिए थी कांग्रेस को। और इसी तरह इनका जो आप विवाद है अपना इस वक्त बड़गाम में, क्योंकि बड़गाम में ये बिखरे हुए हैं, उनका कैंडिडेट नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ तक की हालत पहुंच गई है उनके अंदरूनी डिफरेंसेस की वजह से, इख्तलाफात की वजह से। इसलिए ये उनकी अपनी परेशानी है। मुझे लगते हैं ये परेशानी आइंदा वक्त में इनको हर जगह आएगी, क्योंकि बेसिकली जो उनके MLAs भी हैं, उनके लीडर्स भी हैं, वो बिल्कुल मायूस है क्योंकि कोई काम हो नहीं रहा है और सरकार बिल्कुल कोलैप्स होकर रह गई है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपने सुना JKPC के वाइस प्रेसिडेंट हैं अब्दुल गनी वकील, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपने वादों में फेल हो रहा है। अब रीजनिंग सामने आ रही है, भले ही फिर वो 12 गैस सिलेंडर्स की बात हो, जो 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी, या PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो कि हाल ही में अभी CM उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा कि हम उसमें चेंजेस लाएंगे जब स्टेटहुड मिलेगा। तो कब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड की आड़ में छुपेगा, इसका जवाब चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। हमने देखा हाल ही में पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेके किस तरह से उमर अब्दुल्ला की बयानबाजी सामने आई, और उसके बाद हमने देखा कि एक नेशनल लीडर है असदुद्दीन ओवैसी, उनकी भी प्रक्रियाएं सामने आई, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के ओपिनियन सामने आए। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर अब्दुल गनी वकील जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताएं कि डिफरेंट कॉर्नर्स से इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक खाका बनाया और सामने रखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। किस तरह से देख रही है आपकी पार्टी? देखिए, पहली दफा हम एक अजीब सी सूरत हाल जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि जब भी कोई मसला आता है तो यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है इसको वो स्टेटहुड के साथ जोड़ते हैं, जो बड़ी सरप्राइजिंग भी बात है, हैरान कुन भी बात है। तामीर तरक्की की बात करें तो वो स्टेटहुड से जोड़ते हैं। अगर नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं तो फ्रूट ग्रोअर्स को मदद करें, वो भी स्टेटहुड से जोड़ते हैं। यानी कोई भी बात जो है वो स्टेटहुड से इसलिए इस वजह से जोड़ते हैं और ये कह के कि अगर स्टेटहुड होता ये मसले हल होते। इसी तरह आज उन्होंने जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है इसको स्टेटहुड से जोड़ा। जब स्टेटहुड यहाँ होगा हमारी कमिटमेंट है, लेकिन पहले हमें देखना है ये जो सेफ्टी एक्ट है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये किसने यहाँ लागू किया, किसके दौर में आया, किसने ये कानून बनाया। ये तो दादाजी थे उमरुल्लाह साहब के, शेख मोहम्मद साहब, जिन्होंने 82 में एक ये एक्ट पास कराया, सेफ्टी एक्ट लगाया। हालांकि उस वक्त
मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब MLA थे, उन्होंने रिएक्ट किया, उन्होंने कहा शेख साहब गलत कर रहे हो। शेख साहब ने कहा ये जंगल चोरों के लिए, स्मगलर्स के लिए, लेकिन बाद में सब पर इस्तेमाल हुआ। हालांकि उस वक्त भी उसको लोन साहब ने कहा शेख साहब गलत कर रहे हो, इससे लोगों को इसको गलत इस्तेमाल होगा, बल्कि एक वक्त होगा आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। वो ऐसा हुआ, इसलिए आज भी वो एक अजीब सी बात कर रहे हैं। अरे भाई आप तो 10-15 साल, तब से 20 साल हुकूमत में थे, तो आपने तब तक क्यों नहीं सेफ्टी एक्ट खत्म कर दिया? आज आप फिर ये कह रहे हैं। इसलिए उनकी हर एक बात है, जब परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं उस पर भी ये कहते हैं हम बहुत कुछ करते हैं। भाई आपको किसने रोका? आप मुझे बताइए, क्या इसी कानून के तहत केजरीवाल जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर नहीं थे? क्या यही कानून वहां नहीं था जो आज यहां है? तो फिर उसने क्यों डिलीवर किया? उसने बिजली फ्री दे दी, उसने एजुकेशन सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज किया, उसने पीने का पानी फ्री दे दिया। तो जब वो डिलीवर कर सके तो आप अपने वादों को क्यों नहीं पूरा करते हैं? जब आपने इलेक्शन में कहा 200 यूनिट्स फ्री देंगे और एक साल में 200 गैस सिलेंडर कम से कम देंगे पर फैमिली 12 मंथली, तो इसलिए रोजगार के हवाले से वसाइल पैदा करेंगे। इसमें आपको कौन सी रुकावट होती है? अगर आप बहुत बातें कर रहे हैं, जैसा कि आपने बहुत बड़ा काम किया दरबार मूव की बात, ये भी दरबार मूव जो है ये भी तभी हुआ जब इसकी अप्रूवल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दी, और कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हो भी सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। दरबार मूव अच्छी बात है, लेकिन आप बताइए जो आपने वादे किए थे रोजगार के हवाले से, खासकर हार्टिकल्चर डेवलपमेंट, क्या कर रहे हैं आप? एक साल में आपने कोई कोल्ड स्टोरेज सोपोर फ्रूट मंडी या श्रीनगर फ्रूट मंडी या शुपियन फ्रूट मंडी में खोला? कोई आपने नई टेक्नोलॉजी पर जूस फैक्ट्री खोली जिससे ये फ्रूट जो इंडस्ट्रीज का फरोग होता? बजाय इसके नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से भी और नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से इस पर काफी नुकसान हुआ, लेकिन आप उस वक्त भी कोई मतलब इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आप टाइम पर वार फुटिंग पर जो यहाँ फ्रूट बोर्स का एप्पल है बाहर के मंडियों में जा सकता था, नहीं जा सका क्योंकि आपने ये बात मरकज के साथ उठाई नहीं। वो तो कोई रेलवे का इंतजाम कर सकते। 10 दिन के बाद रेलवे का जो है काम शुरू हो गया, और इसी तरह जो लोड कैरियर जहाज हैं वो भी इस्तेमाल हो सकते थे। बट यू आर नॉट सीरियस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। आप हर बात को जोड़ते हैं स्टेटूट से, हालांकि स्टेटूट जरूरी है बट इट इज ए कमिटमेंट। मगर आपने इसको इस तरीके से ऐसा पहाड़ बनाया जैसा अब यही इशू है। वो आपकी रायशुमारी भी आप भूल गए, वो भी खत्म, खुद मुख्तारी भी खत्म। आर्टिकल 370 पहले आपने 3 दिन बात की, 3 दिन पहले मोदी जी से बात करके आए एब्रोगेशन के लिए, एब्रोगेशन भी कराया, लेकिन अब आप पहुंचे स्टेटहुड बोर्ड। ये तो देना ही देना है, ये कमिटमेंट है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, ये कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की। आप इसको इस तरह से पेश करते हैं जैसे जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी आजादी देनी है। मैं आपसे यकीन से कहता हूं, मुझे यकीन है आज नहीं कल, पिछले दिन भी होम मिनिस्टर ने कहा कि हम स्टेटहुड के देने के कारबंद है और हम दे सकते हैं। और एक और सवाल बस यही पे साथ में जोड़ना चाहेंगे। बड़गाम में हम देख रहे हैं अब बाई इलेक्शन है, हालांकि 6 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए अगर हम प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें। कई सारे कारण थे, फिर नहीं हो पाया। आप लोगों ने हाल ही में PAC भी बनाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक अपने कैंडिडेट का नाम सामने नहीं रखा हुआ है। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक करके नाम सामने रख रही है। क्या लग रहा है बड़गाम में किस तरह से आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से किस तरह से कैंपेन चलेगा आगे? आप डायरेक्टली कोई कैंडिडेट उठाएंगे वो भी बताइए। देखिए हम तो बिल्कुल मशवरा कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस सिलसिले में इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट होगा फील्ड में। लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, देखिए इनका हमेशा परंपरा रही है कि लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए ये कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे दूसरों को ये ऐसा लोगों को तासुर देते हैं जैसे कि जो सारे हैं वो बीजेपी से मिली हुई है। लेकिन ऐसी है बातें नहीं, बल्कि अगर रियलिटी हम बात देखें इन रियल सेंस में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो भी अमल है, जो भी कदम है, इसे बीजेपी को फायदा है। देखिए आपने पिछले दिन, अगर ये रियली बीजेपी को कमजोर करना चाहते थे तो उनको राज्यसभा की 1 सीट देनी चाहिए थी कांग्रेस को।
اور اسی طرح ان کا جو آپ وواد ہے اپنا اس وقت بڈگام میں، کیونکہ بڈگام میں یہ بکھرے ہوئے ہیں، ان کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. نیشنل کانفرنس یہاں تک کی حالت پہنچ گئی ہے ان کے اندرونی ڈفرینسز کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے. اس لیے یہ ان کی اپنی پریشانی ہے. مجھے لگتے ہیں یہ پریشانی آئندہ وقت میں ان کو ہر جگہ آئے گی، کیونکہ بیسیکلی جو ان کے ایم ایل ایز بھی ہیں، ان کے لیڈرز بھی ہیں، وہ بالکل مایوس ہے کیونکہ کوئی کام ہو نہیں رہا ہے اور سرکار بالکل کولیپس ہو کر رہ گئی ہے. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. آپ نے سنا جے کے پی سی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں عبدالغنی وکیل، کہیں نہ کہیں کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس جو ہے اپنے وعدوں میں فیل ہو رہا ہے. اب ریزننگ سامنے آ رہی ہے، بھلے ہی پھر وہ 12 گیس سلنڈرز کی بات ہو، جو 200 یونٹ فری الیکٹریسٹی کی بات کی تھی، یا پی ایس اے پبلک سیفٹی ایکٹ جو کہ حال ہی میں ابھی سی ایم عمر عبداللہ نے خود کہا کہ ہم اس میں چینجز لائیں گے جب اسٹیٹ ہوڈ ملے گا. تو کب تک نیشنل کانفرنس اسٹیٹ ہوڈ کی آڑ میں چھپے گا، اس کا جواب چاہیے. نیوز 18 کے لیے آفاق شاہ کے ساتھ سری نگر سے میں سروش کفیل.